हम चले अपने सफर पे। राधे राधे। देखिए पहले डॉगी का खाना रेडी रेडी। क्या हुआ क्या हुआ? भूख लग गया? टेडी लो, टेडी को खाना मिल गया। श्री राधे श्री राधे। कोई छूटा नहीं। आ गया सब। राधे राधे। लो श्री राधे श्री राधे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खाना देना चाहिए ना, ये लोग कहाँ खाएगा। हेगरानी के की कुछ है सब भगवान के ही रूप छिके, भोग लगी रहलो छै। एकरा अंदर से अंश निकली जाए छै, की होइ छै, मृत्यु जलाय दै छै। वही एकरौनी में अंश छै, ईश्वरे के अंश। पहले 2 ठो आबै छलै, आब कतऽ हुन्नस आबै छै। 5 वाला पहले आबै छलै।
खाओ खाओ। आ फिर दोपहर में कोई एक ठो भी कबूतर नहीं देखबो, एक दू ठो रहे छे और सब चलो जाए छे, दूर दूर से कहूँ से आवे छे। हाँ दूर दूर से आवे छे। हाँ आबि गेलै तऽ अयलो हते।